কৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে আর তাঙ্কর নামে কহি নাই পাউল যে তু অটে বড় সিয়ানি এমা ন জানি কোন ঢেঙ্গ কহিতিবে পুরি দুতিকে গো प्रवेश हे माता सासू नणंद नाहांती घरे ए माता सासू नणंद के नाही घरे आगो राधिका को भेटी एकांत जुगे देखी राधिका चंचल आगो धरी दूती कर गो नहीं निजापुर मगर बड़ा दिन पर भेट सके आगे धरी दूती कर गो नहीं निजापुर सजनी मो मकर किणी मते निजे कल भेट साक्षात ना तुमर घर आड़े केनता केनता ये मामर घर कथा ने कहना गा मकर काहे ना गो मामू आमर केटाउ ना दोहरा कुछ ना पड़ी छे जुना मनुष्य घर में दुईटा ट्रैक्टर और तीनटा मार्शल और चारटा बुआरसल तीनटा मार्शल और चारटा बुआरसल खाली मारता तिबन ना होय अरे तुमर घर वाला केनता ना गो ए तुमर घर वाला आमर घर वाला कदम तो किया ए डबल गियर पर छै है माने नै से डुप्लीकेट मोर घर वाला कथा कहू तो दुई दिन थिला पट कर नै मरि गेला के मरि गेले दुई दिन थिला ना पर मार पुट किना मरि गेला ईश्वरा बनर झरियाटी ई मकर ईश्वरा बनर झरियाटी बाजुछे मांदलरे मकर मकर बौला ए तुमे एती राती केनता ढंगे आइलो ए सुन सुन रे एती राती केनता ढंगे आइलो मन चरियती बाजू चमा दलरे मकर सरा मन चरियती बाजू चमा दलरे मकर मकर बोला के तुमे एती राती केनता ढंगे आइलो ए सुन सुना रे एती राती केनता ढंगे
କିଛି ନା କିଛି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ତମର ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ହେଟି ନା ଯାଏ ଗো ମାମୁ ଜେନ ବାର ଗଲା ନେ ଦେଖେ ନା ମୁଁ ତ পেট টিকি দো না গো ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳ କଥା ନେଇ କହ ମକର ଯେ ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ର ମକର ଥରେ ତୁମେ ଗଛକେ ଚଘିଥିଲ হ্যাঁ আম গছকে হ্যাঁ আরে পিলা তোমার ফরককে ঘিচি দেলে যে মা গো হেটা তোমার ছায়া চিরি হি গলা না গো মামু ছুয়া মন হয় মোর ফারাকাটা চিরি হি গলা গো হয় হেন্তা হেন্তা থিলে মকর কোঁচাটাকে মারি দেবে নে হো আসলো মোর শের কহ এতে রাতে তুমি কেনতা আসলো বলছ কহ না মুই পাখে আছেন বুঝে মা দেখো তোমার কাগজ কুহুলুছে দেখো যে কি নাই কুহুলা আর তুমি কেন আসলো কহ তাহলে কহিমি গামকর তাহলে কহি দে মাগমা জানো ছে গো ঝগি দে তালমা গোপন তা দে নি আয় গো হয় আর कुछ कहना वाला नहीं मन के चिन्ह कर दे সূর্য কেন পুরাণ কথা কহবে কহ আয় সীতা চরি মাসকে কাহে যে সূর্য থরে লুচি গলা এ কথা কই দাও হেটা কহবে তো মামু কো ঠিক আছে তাহলে ধন্যবাদ আর মো সন্নে মিলা বড় জি মামু কো তাহলে কহে মামুর মকরকে বহুত দিন দেখা চাহা করছে জুহারা কাম করছু বোন আর পিলা দিন ওর সাং বলি আসছে মকরা হয় হয় বহুত দিন দেখা চাহা করছে জুহারা পিলা দিন ওর সাং বলি আসছে মকরা তুমি তো আমার সাগর তুলি তুমি তো আমার সাগর তুলি কথা গুটে কহে মকরা হো আসি ওছে তোমার ঘর বুড়ি কথা গুটে কহে মি বলি মকরা হো আসি ওছে তোমার ঘর বুড়ি কাই কথা কহমি বলি তো তুমি ভাবিছ এ মকরা হ্যাঁ আজি গলা রাতি মুই দেখিছে সপনা লুচো কালি খেলুছিল কানু সঙ্গতেন যমুনাকে পাইনানি গলে হত গাতে কদম মূলে বসি কানু দেখু অছন বাট তুমর কথা তোর করে আসি অছে হাই সাংঘে বজাতি মা ধরিছি মা করি তুমর কথা তোর করে আসি অছে হাই সাংঘে বজাতি মা ধরিছি মা করি তা মুই করুছে তোকে অদরি কথা তুমি কহে দিব মকরা হো আসি অছে তুমর ঘর বুড়ি কথা গুটে কহে দিব মকরা হো আসি অছে তুমর ঘর বুড়ি মকরন ও কথা গোটে কহমি বলুছি যে তোমার কথা শুনলা পরে মতে আর মোর চেন নেই কি আখি ঝুমরা নেই পড়ুছি কাই কথা হেন্তা কহে এ বউলা মগরা ফুলা এবে কেনতা ঢঙ্গা আগে তুমি ঘুরি দিল এবে কলা রঙ
देखो तो केते गुरी थिले गो मामू एबे झाकी तो छ ए बाहा साहेर चिंता धरी पड़ছিল आगो ठेंगवालो कथिनु सेते बेले अरे आके देखो ना गो मामू अरे आके देखो हमर पछके देखो मां चरण रो ती पिलाल मा बोलबा गो मामू एरे चरण संगे अछ बोली कसिले न के करबो आ सुनरी तू पिलाटू के तू हला के खने झाकी खने ने गो मामू आर केनता केनता मित्र लो ओ आज गोल मामू गो हमर मखर ती केनता केनता नहीं नहीं रे बेरी हिंदी लोग नहीं काहे के टुरु पुसु कथा नहीं है मत रे भगवान ने दिन टोरा पिला को करो सते गो मामू गो अच्छा काहे कथा लागे छ कह আজি গোলা রাতি মুই দেখিতে সপন आगो जगन के तीन कानो समकेना মন মোহন মতে কোলায়েতে সিরি কিছু ন জানি ন দুর্বল লেখে জড়ি করি মদন মোহন মতে কোলায়েতে সিরি কিছু ন জানি ন দুর্বল লেখে জড়ি করি এ মুই করুছে তোকে অদলি কথা গোটে কহে আসি আছে তোমার ঘরুলি কথা গোটে কহে বলি মকর হো আসি আছে তোমার चौल लगे देले भात हेसी ना गो देख नु डायरेक्ट खेई जसी ना मन भालो के ए हरिया दी तर कही आसु छन राधा कृष्ण बेले प्रति उत्तर चलवा कि दुती दुती लोग केनता कर में प्रश्न उत्तर कर में आराम से तो दो लोग भेंट गाड़ के चलवा ना कोन मैं कहमी ना हैला सूर्यंकर कथा एक्चुअली हे सूर्य लुचबार कथा हेटा सूर्य पुराण ती नहीं न हेटा मार्कंडेय पुराण ती अच्छा, अछि मैं बुझे कर कहमी सब कथा मैं जानि छी बुझे कर कहमी किंतु यहाँ तो द्वितीय और राधांकर भेट साक्षात समय कथा कोहरे मकरा এ মকর ओ তাহলে তোমাকে কথা গুটে কহিমি বলে ছেকা মকর नहीं पुरु छे तम তুমি রিসমি নে হেব বলে কহিমি না গো हां मकर संग की के रिश्मी से को नहीं होन मां कह যে তোমার ঘরে কে কে অছন কে एते राती की थे बेलो যা তোমার ননি গুটে মরি গলা হ্যাঁ भाई खाई न हला कथा कहस ए भगवान ते क्या मरी सिगन नाखी যা তোমার ননি মরি গলা বেলা করে মকর কি পুরালো পুরা নান্দি দো থরে না গো का बोली के রাধার মকর মরি গলা বনে খেলা বলছি हो भाई कह बोले आमन नंदी से आमन नंदर टिके नहीं पटन पड़ाल लोग संगे हेती लगे हंता कहि दे মরি গলা বেলা করে মকর কপড়া হাতে টঙা 10টা চোল ওড়ে আর ইহা বা বয়লার গুটা ए भीतर से बाहर कर নে বাহার কর হগি মুতি দেবা जे नहीं मन बाहर हंता कहि देते हाँ, तुम्हें का काम लगे ऐसी चको কহি দে মাগো मां कोई ते मां कोले कर कोई ते সতে গো এ মা দুটি কা বইলে শুনো গো সহি গুপতর কথাতে কহিবি মুহি ये मां कोले कोले कहो मोर कान तले खाए कहो ए भाई कई कॉल करी कहो আগো মতে পেশি ছন্তি নন্দন নন্দন আর তুম ঠারে তাঙ্কর বনুচি মন সত্য পুরুষঙ্কর বর আগো নন্দ পুয়া সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে চোল গুড়ে টিকি হি দেব না গো ওই তুমি ए शर्मी ओला जुगेन लेके कथावार्ता हो चर भाई खाई ओला जुगेन पो खाई झी खाई हाथ गोड़ खाई मकर संग असला जे घर भीतर के ढुके दिन जे नहला कथा कहू छ মুই नहीं কে কে খাই বেলে পুরান আর চালি গেছ না গো মামু মুই নে यारा चंडी মুই টিকে ভাবি চিন্তা করে কইছে आर का बोले हे पिला আগো নন্দ পুয়া সঙ্গে গো বিহার মেহজি কেতে ঋষি হজি আগো নন্দ পুয়া সঙ্গে বিহারি বরঙ্গে মকর হো মকরে পুয়া ভাগ্য পিতা তোর
जुगिया बेशर्मी लाज शरम नहीं तिराटा जेन लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं महत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हेंता कथा माने हेसी बेशर्मी लेखे तुम्हें जानी छकनी मोर मकर गोटे विवाहिता स्त्री बोली के আর মুই সে কেতি বিবাহ যে নে গমা तुम्हें केतेरा करी छे মুই তিনটা মুস কর छी छी किराही कर मरी जीव किराही हे जीव भगवान प्रभु किरा गुटे हेले तो मोर मुक्ति हेता बोधे ना गमा ने हेला भी मोर पेटन ने हेले भी निकर दिकर सुख भोग फिता की गमा ने गमा आगो राधिका बोइले बाई की हेलु ए पाप चरित्र काहू सिकिलु ए ओला जुगे आगो श्री कृष्ण अटंती मान्य कोन जान निजर भंजा लागसे ने पिले ए मा फोन केते कहल छिकट ना तक मोरे तोर जग पिता हो जा निजर तोर चुमा दे हो जा निजर सगड़ा हो जा बोलसी प्रभु राम 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 बम बम ना गमा नाम कमाबो कौनजी आरो मेहदी आनबो भांजी कुकरा खाबो गंजा भंजा हो आगो श्री कृष्ण अटंती मोर मान्य भगवान आर तांकर नामे कहि नहीं पाउलो जाजे तू अटे बड़े सियानी ए मा न जानी कोन ढंग कहितिवे पुरी दुती के गो मैं करबो विचार बोली कर मुई देखा घर के ढुके देली जे ई कथा कहि आसी चले ओला जुग्य बेशर्मी हे पिला के परे मुई भंजा बसी भंजा बोलसे के केठला दिना गो दूती मुखे न मारेला जो आगो फेरी जो कहूची आज दूती मुखे न मारेला जो पोलारे ए दूती बहु तुई अनीति पोलारे ए दूती बहु तुई अनीति मान्य रे हरदा से नंद सुत दूती मुखे न मारे लगो फेरी जा कहूची आज गो दूती मुखे न मारे पितानंद राजा हेबे मोर मान्यरे अटे सदर तांक पितानंद राजा हेबे मोर मान्यरे से बड़ भात माई भण जारे पीरती काहिबा गोपे कहिबे तू चारुणी आज दूती मुखे न मारे लागो फेरी जा कहूची आज दूती मुखे न मारे लागो पति थाऊ जिए करे अन्य पति नहीं तार भल गति पति थाऊ जे तिरी करो अन्य पति नहीं तार भल गति जे मुई कह के पति नु अलगा पति करे दिन भल करे अच्छा ए गुटे कथा के पड़ी जोथिन ना गुटे कथा मने रखी तो आजि काली कली जुग रे नारी जाति आमे जवान थाऊ थाऊ विधवा ही जैसो
କାହିଁ ଯେ ବିଧବା ଆସି ଜାଣିଛ ବିଧବା ଆସୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଓହୋ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ହାନି ହେସି हे কথা ছড়া ছড়া তুমি কোন আছে তিনটা হুঁত করে না ଛନେକର ସୁଖ ହେଟା କେବଳ ଛନେକର ସୁଖ ଆଚ୍ଛା 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 ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ জীবন থিবা তো না না গো ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମିଛ ଉପରେ ମିଛ କଥା କହିପାରୁଛି ଓହୋ ମିଛ ଉପରେ ମିଛ ଯଦି ଠକି ପାରୁଛି ସେନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଧବା ହେବାର କାରଣ ହେସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓଲା ଯୁଗେନ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ପତି ଥାଉଛି କରେ ଅନ୍ୟ ପତି ନାହିଁ ତାର ଭଲ ଗତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ କଲଙ୍କ ଲାଗିବ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ କଲଙ୍କ ଲାଗିବ ନ ସହିବେ ସେଇ ଧର୍ମରାଜ ତୁତି ମୁଖେ ନ ମାରେ ଲାଜ ଆଗ ଫେରି ଯା କହୁଛି ଆଜ ତୁତି ମୁଖେ ନ ମାରେ ଲାଜ ଏ ହରିଆ କାହିଁ ବୋଲିଥିଲେ ଜାଣିଛ কা বলছো କହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆଚ୍ଛା 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 ସୂର୍ଯ୍ୟକେ କଲଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଯେ ଲୁଚିଥିଲେ ଜାଣିଛ ତୁମେ বাবু এলে কহব না কে বলছিন ভাগতি না বলে କେଇସନ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଇଛନ୍ ଶୁଣୁ ତ କଥା କଥାରେ କହି ଦଉଛି তাহলে ସମୟ ନେଇ ନ 5 ବାଜିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି হ্যালো ତାଙ୍କର ଅନେକ ଝିଅ ଥିଲା হ্যাঁ 27ଟା ଝିଅ হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା 27ଟା ଝିଅ ଥିଲେ ଆଉ ବି ଅଧିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯିଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓହୋ। ଚନ୍ଦ୍ର କଥା କହିବି କି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟର কথা କହିଦିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଥା। সূর্যর কথা কই যাও সূর্যর কথা কই ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀ ଥିଲେ। হয়ে ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହଁ। ମାମୁ ରାଧାନି ବୋଲବା ମାମୁ বাবু ভাষাতে ସୂର୍ଯ୍ୟର କଥା ତ ଓହୋ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକରି ଓହୋ ହନୁମାନଙ୍କର ଜେଜେମା ଆଚ୍ଛା 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 ଅହଲ୍ୟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଓ ଚାଚା ଅହଲ୍ୟା ନାରୀର ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖିକରି ଓହୋ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା হ্যাঁ ତ ଇ କଥା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମ ଋଷି ଜାଣିପାରିଲେ হ্যাঁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅବତାର ଧାରଣ କରିକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପରିସର କ୍ରୋଧରେ ଜର ଜର ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମା କେଁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା মোর পত্নী অহল্যা রূপ যৌবন সঙ্গে যেন তুমি খেল খেলিছে হ্যাঁ য অভিশাপ্য রয়েছে মোর অভিশাপ্য কারণରୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମର ଦେହରେ କଲଙ୍କ ଲାଗିଯିବା হ্যাঁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଗଲା হ্যালো ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲା ସମୟରେ হ্যাঁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ରାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଅମୃତ ଖାଇବାଟା ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର କାରଣରୁ ରାହୁ ରାକ୍ଷସକୁ ଭଗବାନ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମାରିଥିଲେ হ্যাঁ ତ ସେଇ ରାହୁ ସବୁଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରସି ଖାଏସି ସେଟାକି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ জয় কলা ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ପିଲା ନିଜେ ମୋର ଘରକୁ ଆସ তুমি নিজ ନାଇଁ ମୁଇଁ ନାଇଁ তুমি যেইছিলে মনে হইতি তানে କାଇଁ ବନେଇବାରେ ଓଲା ଚୁକି ଯ তুই ଗୋଟେ পেচকে যাଉଛୁ শুনো তুমি নে হেন্তা নে যাও বলে টোয়া 10 টাকা দিব কে ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଉଠୁଛନ୍ ନା ଯ ସେ ପିଲାকে କହିବ কেনতা ପିଲା করবা ଆସ, মামୁ ଚାଲିବ এ মা দুতি কামইলে যাউছি মুই আম বালা তো জনি মানিল নাহি ଏ ମା ଶୁଣିରା ଠିକାନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର କରା ବାଟ ତତେ କାରୁ ହାପର ମା କିଚିବେ ବୁଢା